Kay aduna naman pud lagi bagyo nga moabot guys sunod adlaw. Amo na gud ning gihiktan guys kaning among atok nga gibutang. Trapala ni siya guys. Amo ning gibutangan og istro bantingan kay namasin mi para og nigmuhangin dili siya magkaral-karal og dili malangkat. Ambot pud ba dia og dili ba gud ni siya madaog sa hangin simbako lang pud no unta dili lang pud taon. Amo ning gibutan og trapal kay nabuho na mo guni nabuslot ni ang tunga guys. Anja kun di na mabutangan moto dito sa among kusina og sa among higdaanan kay wala pa man lagi mi ikaadyo karong panahon na kay very crisis pa kaadyo ug wala pa in town kaadyo customer sa riban kisa pa magpariban oy nagasigi magbagyo daghang kalamidad maunang crisis ug kaadyong panahon na karon wa tay laing kadangpan karong mga panahon na mga cars sa atong mga kalisod karon sa atong trials sa kinabuhi ang kanira gadzong pagampo pagsampit ug pagsalig gadyo sa Ginoo karong panahon na kay aron dili ni makasagabal ining agi-agi na mo dinhi ang kaning natumbang nga kahoy katong pagbagyong Tino amo ni ginahinadyan guys ug kana ang gabas kay para matangtang ni dinhi o dya mahawan pud ba para dili pud mo samot among kalabad sa among naong uyog na makita nga kalat murag mo samot og ka-stress. Og mo ni pormas among payag karon mga kahart na puro na gadyo ni tabil kay kun dili na mo tabilan mo salibong adto mo sud sa among higdaanan sige lang antos sa mi karong mga panahon na kay ang importante maayo ang lawas. Ang pinakapait gadzud nga sitwasyon og magsigi ginaani sigig bagyo ug wa kay pundo bitong bugas bahalag we sud-an kay pwede ra ba ka manguha og mga kanaang utanon sa palibot. Ang kani gadzong bugas kay mo ni pinaka-importante sa mga Pinoy. Maadyo gani kay last week nakapalit mi og bugas na po ka kilo, na po igo-igo mga sunod adlaw siguro ni mahurot na ni hinaot unta nga makakaagi na pud mi og laing grasya para makapalit mi og bugas. Og kaning mga oras sa mga cart is nagsugod na gazing totaligsik makita man pud dinha sa panganod nga nagkisdom na jud. Manong samtang naapay mga pipila ka oras hipuso na jud nato guys ang mga tanang gamit nga mabasa sa ulan kana atong mga appliances og naaman mga sinina ato nang ipangsangat ato na jud nang i-secure daan guys kasi simbako og magkinaunsa walay mga namadamit sa atong gamit. Again, ang hugot nga pag-ampo ang atong buhaton karong mga panahon na mga ka-heart kay mao ra gud nay usa sa makatabang nato karong mga panahon na. Kay bisan makasata sa atong labang makagagahom pero naa ra gihapon siya anda maminaw ug motabang ug mosapwang sa atong tanang kalisod.